बड़ खतरात से मौसर तौर पर निपटना होगा। खत्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल की पेश नज़र कौमी रद्द-ए-अमल अपनाने की ज़रूरत है। सिपा सालार ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती निज़ाम पर ब्रीफिंग। सिंध में अमन अमान और दाखिली सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर भी तफसील से आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज और सिंध रेंजर्स के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। शोहदा के अहले खाना की फलाह बहबूद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए फौज की मुआवनत पर भी ब्रीफिंग। खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची भी गए। आला तालीम जदीद सहूलतों की तारीफ। मीडिया पर पाबंदियों का हुकूमती मंसूबा, सहाफ़ियों पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। सदर मुमलिकत के खिताब की कवरेज से रोक दिया गया। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन और बाहर मीडिया का एहतजाज। मेन गेट पर ताले, मीडिया कॉर्नर भी बंद कर दिया गया। सहाफ़ियों ने राहदारी में धरना दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान सदर मुमलिकत प्रेस गैलरी खाली देखकर हैरान। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर बिलखुसूस हिंदुस्तान शुरू से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को सबोताश करने के दरपे है। भारत पाक चीन ताल्लुकात में दरार पैदा करने की कोशिश में नाकाम होगा। इक्तिसादी राहदारी खत्ते में खुशहाली लाएगी। भारत में हिंदुत्वा सोच इलाकाई सालमियत के लिए खतरा। मकबूजा कश्मीर पर उसूल मौक़िफ़ कभी नहीं बदलेगा। भारत में एटमी मवाद की चोरी पर दुनिया खामोश क्यों है? सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहते हैं तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नामंजूर, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुल्क भर से आए सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। हुकूमत पीछे न हटी तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी का PMDA बनने की सूरत में इसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने मीडिया के साथ अदलिया पर भी हमला किया। दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफत है। सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं। ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बल्कि मीडिया डंडा अथॉरिटी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ सहाफत आज़ाद है। जब भी कोई आमिराना हुकूमत आती है वो मीडिया को कंट्रोल करती है। प्रेस गैलरी बंद कर दिया। सहावी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना? नहीं, बाकी पूरी पार्लियामेंट खुली है, बाकी सारी गैलरीज खुली है। अच्छा, प्रेस गैलरी बंद है। स्पीकर ऑफिस से पता किए? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा बंद है बस। तो पता करते हैं क्यों बंद है। प्रेस गैलरी की बंदिश, वजीर इत्तलात लाइव निकले। शायद कोरोना की वजह से बंद हो, पता करके बताऊंगा क्यों बंद है। सहाफी के सवाल पर जवाब। सहाफियों को हिरासत करने के वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। DG FIA चेयरमैन पेमरा और आज इस्लामाबाद रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब। एक्शन पहले और कानून बाद में, ऐसा नहीं होने देंगे। आज़ादी इजहार राय की भी वजाहत होनी चाहिए। जस्टिस एजाज एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस काजी अमीन ने कहा सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गैर मकामी नर्सिंग अमला भर्ती करने पर कबाइली इस्लाह के अरकान का एहतजाज। MPS का प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस के सामने धरना। नर्सिंग अमले की हालिया भर्तियां फौरी मनसूख करने का मुतालबा। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। नई रोयत हलाल कमेटी के लिए कानून साजी। हैवी कमर्शियल गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज में कमी और काबीना पैनल सरचार्ज का खात्मा भी काबीना इजलास के 14 नकाती एजेंडे में शामिल।
وزیر اعظم عمران خان بدھ کو لاہور آئیں گے۔ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں تحریک انصاف کو پنجاب میں شکست کیوں ہوئی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بریفنگ لیں گے۔ ملک میں 9ویں اور 10ویں جماعت کا کوئی طالب علم اس سال فیل نہیں ہوگا۔ تمام طلبہ کو 33 رعایتی نمبر دے کر پاس کرنے کا فیصلہ۔ کورونا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سال میں 2 بار ہوں گے۔ امتحانات کو سپلیمنٹری امتحانات کا نام نہیں دیا جائے گا۔ آئندہ سال میٹرک امتحانات مئی جون میں ہوں گے۔ نیا سیشن اگست سے شروع ہوگا۔ کنٹونمنٹ بورڈز انتخابات میں تحریک انصاف کی برتری۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی 60 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، نون لیگ کی 59 سیٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن، 53 آزاد امیدوار بھی کامیاب۔ پیپلز پارٹی 16، ایم کیو ایم 11، جماعت اسلامی 8، بی اے پی صرف 3 سیٹیں حاصل کر سکی۔ لاہور، راولپنڈی سمیت پنجاب میں نون لیگ کو واضح اکثریت۔ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں کامیابی ایک نئی صبح کا آغاز۔ عوام نے ووٹ کی طاقت سے نالائقوں کی بدترین کارکردگی کو مسترد کر دیا۔ شہباز شریف کے پارٹی رہنماؤں کو فون۔ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ حمزہ شہباز نے کامیابی کو عوامی اعتماد کا اظہار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب حکومت کس منہ سے اگلے انتخابات میں عوام سے ووٹ مانگنے جائے گی۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں پی ٹی آئی کو اپنے نام نہاد گڑھ سے بھی ووٹ نہ ملے، بدترین شکست ہوئی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا پی ٹی آئی کے نظریاتی ووٹرز نے اپنے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے۔ پیپلز پارٹی کی کراچی میں کارکردگی پچھلے کنٹونمنٹس الیکشن سے بہتر رہی۔ حیدرآباد کے عوام نے ایم کیو ایم پاکستان کو قبول اور مخالفین کو مسترد کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا کارکنوں سے خطاب، سیاسی مخالفین کو قوم سے معافی مانگنے کا مشورہ۔ پاور سیکٹر کے گردشی قرضوں میں مسلسل اضافہ، 2324 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ موجودہ حکومت نے 35 ماہ میں 71 سال سے زیادہ گردشی قرضے میں اضافہ کیا۔ قیام پاکستان سے اگست 2018 تک گردشی قرضہ 1148 ارب روپے تھا۔ سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح کے گھر سے 65 لاکھ ڈالر برآمد اور سونے کی اینٹیں برآمد۔ لوٹ مار کا مال طالبان نے ضبط کر لیا۔ امراللہ صالح تاجکستان فرار ہو گئے تھے۔ افغانستان میں خواتین کو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ طالبات کے کلاس رومز الگ اور اسلامی لباس لازمی ہوگا۔ طالبان کا افغانستان میں تمام تجارتی لین دین افغان کرنسی میں کرنے کا اعلان۔ کراچی میں گرمی لوٹ آئی۔ لاہور، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں مزید بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیشگوئی۔